जय जगन्नाथ बंधुगण आज पुणी एक भिडियोटी नहीं आसी तो आज भिडियो आम डिस्कस करवा आपंकर गोटे जो रेलवे रेलवे ALP आसी ALP असिस्टेंट लोको पायलट 9970 पोस्ट जो आसी रिलेटेड आज भिडियो डिस्कस करवा जदि आज भिडियोटी आपको हेल्पफुल लगे ताहले दयाकोरी भिडियोटी को लाइक करदे और चैनल को सब्सक्राइब करने जमा भी भूलिबानी आउ सांग मान सहित शेयर करदे। तो चलतु आज भिडियोटी स्टार्ट करवा। तो देख पारे बर्तमान मु नोटिस टी ओपन करके रखी आपणकर यहाँ मुझे इरेज करदे देन आप सहित देखा यहाँ नोटिस देख पारे यहाँ आपणकर RRB रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड देख पारे नोटिस नंबर 01/2025 है CEN देन आपणकर असिस्टेंट लोको पायलट यहाँ आपणकर नोटिस इंडिकेटिव नोटिस आसी 29/3/2025 रे आपणकर अप्लाई स्टार्ट होती देख पारे 12/4/2025 ऑलरेडी अप्लाई चली आपणकर लास्ट डेट केबे अछि 11/5/2025 रे लास्ट डेट अच्छी आउ लास्ट डेट ऑफ एप्लिकेशन फी पेमेंट जदि आपणकर फी पेमेंट करिवार लास्ट डेट होची 13/5/2025 आउ जदि आपण माने किसी भूल भाल एंट्री करी थिबे ताहले 14 तारिख रु 23 तारिख भितर ताकू मॉडिफिकेशन करि परिबे हैला मॉडिफिकेशन करि परिबे बुझा पड़ला कि देन इटा देख पारथिबे पोस्ट रो नेम हला असिस्टेंट लोको पायलट जोटा कि ALP कहूचु पे लेवल 7th लेवल 2 अनुसार 7 CPC रो सैलरी आपन को 19,900 टका बेसिक सैलरी मिलबो आउ मेडिकल स्टैंडर्ड आपनकर A1 रहितबा दरकार एज लिमिट जोटा मोस्ट इंपोर्टेंट मिनिमम आपनकर 18 वर्ष होइतबा दरकार मैक्सिमम 30 वर्ष होइतबा दरकार या परे आपनकर एज रिलैक्सेशन मध्ये अछि बाकी एज काउंटिंग हेबो 1/7/2025 सुधा आपनकर 18 वर्ष होइतिले भी आपन माने आवेदन कर परिबे। तो टोटल पोस्ट मु जोटा कहली 9,970 एथिरे लिखाई देख पारथिबे 9,970 टी पोस्ट अछि सब रीजन वाइज मु देखेबी हमर जो ईस्ट कोस्ट रेलवे रे केते अछि कोन सब देखेबी हला। तो हमर मोस्ट इंपोर्टेंट इना हला एज लिमिट टा मु कहि देली देन हमारा एप्लिकेशन फी आउ क्वालिफिकेशन रहला मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ एज लिमिट टा मु कहूली जोटा कि 18 रु 30 वर्ष 1/7/2025 सुधा होता दरकार आपंकर आईटा ST आउ SC पिला मानकर 5 ईयर रिलैक्सेशन अच्छी माने 18 रु 35 वर्ष भितर थिले ST SC पिला माने आवेदन करें आउ जो OBC पिला रहिले 3 ईयर माने 18 रु आपण माने जदि 33 ईयर 33 वर्ष भितर थिले याको आवेदन करि परबे आउ एगुडा सब एक्स सर्विस और डिपार्टमेंटल अछि हैला बुझा पड़ला। तो आपनकर तापर रहला एप्लिकेशन फी देखंतु एटा मु देखि देछि देन क्वालिफिकेशन देखिबा एप्लिकेशन फी आपनकर जनरल जोटा हम कहूछु UR आउ OBC यांको पई आपनकर 500 टंका लागिवो आउ ST आउ SC पिलांको पई 250 टका लागिवो एतकी बुझा पड़ला। या पूरा एथरे कोन लिखा है देख पारथबे जदि आपण माने CBT 1 माने फर्स्ट एग्जाम को अटेम्प्ट करिवे ताहले आपनकर जो जनरल आउ OBC पिलार 400 टंका आपनकर अकाउंट रे रिफंड कर दिया जिवो आउ ST SC एक्स सर्विस और फीमेल ट्रांसजेंडर मानको जदि से माने अटेम्प्ट करिवे जो 250 देइथिबे तांको से 250 जाको रिफंड करी दिया जिवो एतिकी क्लियर बुझा पड़ला। देन मु आपन को देखौछि हमर क्वालिफिकेशन आउ रीजन वाइज वैकेंसी मु देखेबी हला क्वालिफिकेशन को मैं लेके जाछि एनेक्चर 1 रे क्वालिफिकेशन अछि आपनकर। तो एटा एनेक्चर 1 देख पारथबे नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 7th CPC लेवल 2 अनुसार 19,900 आपनकर बेसिक सैलरी रहइबो आउ मेडिकल स्टैंडर्ड A1 जेटा मु फास्ट देखेली सेटा ही अछि। देन हमर मोस्ट इंपोर्टेंट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एटा लिखाई एथिरे आपण मैट्रिक करथिबे
10th ପାସ୍ କରିଥିବେ ତା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଅଛି ଫିଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମେକାନିକ, ମିଲ୍ ରାଇଟର, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମେକାନିକ, ରେଡିଓ ଟିଭି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମେକାନିକ, ଏଇ ସବୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଯୋଉ ଅଛି ୟାକୁ ନିଜେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ଏଇ ସବୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଯଦି ITI କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ମୁଁ କହିଲି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆପଣ ମାଟ୍ରିକ ପଢିଥିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ହୁଏ ରେଲୱେ ତରଫରୁ ସେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ କରିଥିବେ, ଟ୍ରେଡ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍, ତାହେଲେ ୟାକୁ ସେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଥାର୍ଡ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ଆପଣ 10th ପରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଇଆ ଟ୍ରେଡ୍ ସବୁ ଅଛି। ଏଇ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ୟାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନଟି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେଇଛି, ତାକୁ ଜଏନ୍ କରିଦେବେ। ସେଥିରେ PDF ପାଇଯିବେ, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ଗଥ୍ରୁ କରିଦେବେ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ବହୁତ ସମୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, 11/5/2025 ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି ହେଲା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ରିଜନ ୱାଇଜ ଭେକେନ୍ସି। ଆମେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା, ଆମେ ଯେକୌଣସି ରିଜନରେ ଆପଣମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରିଜନ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲରେ 454ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର SCରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, SCରେ ବି 205 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ STରେ 119, ଆପଣଙ୍କର OBCରେ ଟିକେ କମିଗଲା 121, EWSରେ ଆପଣଙ୍କର 29ଟି, ଟୋଟାଲ ଯଦି ଦେଖିବା 928ଟି, ଆଉ EX ସର୍ଭିସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 93ଟି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? କ୍ଲିୟର ନା? ଦେନ୍ ଆମର ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ରହିଲା ଆପଣମାନେ କହିବେ ଏଇଟା କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ କେମିତି ହେବ। ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସଟା ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକ RRBର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଏଥିରେ ଅଛି, ଆପଣ ୟାକୁ ଟିକେ ନିଜେ ଗଥ୍ରୁ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସଟି ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ CBT ହେବ, ସେଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ CBTକୁ ଯିବେ। ସେକେଣ୍ଡ CBT କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ପାସ୍ କରିଯିବେ ତାହେଲେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନକୁ ଯିବେ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଆଉ ମେଡିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ, ଏଇ ଦୁଇଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ ଆପଣଙ୍କର ଜଏନିଂ ଦେଇ ଦିଆଯିବ ହେଲା। ତ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଆପଣ ସିମ୍ପଲ 10th ପାସ୍ କରିଥିବେ ଆଉ ITI କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ALP କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି SC କିମ୍ବା ST ପିଲା ଆଉ ଫିମେଲ କି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ହିଁ କୁହାଯିବ। ଆପଣ ଯୋଉ 250 ଟଙ୍କା ଏଇନା ପେଡ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ CBTକୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବେ ନା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 250 ଟଙ୍କା ଯାକ ରିଫଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର OBC ଆଉ UR ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ 500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, ଆପଣ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ CBTକୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 400 ଟଙ୍କା ରିଫଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଜଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି। ତ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ସାଲାରୀ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, 19,900 ବୋଧେ, ହଁ 19,900। ପୁଣି ଦିଆ ଆପଣଙ୍କର 52% ହେଲାନି, ୟାର 52% କାଢ଼ିଦେବେ, ମିଶାଇଦେବେ, HRA ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଶିକି ଆପଣଙ୍କର ଅଲମୋଷ୍ଟ 35 ପାଖାପାଖି 1000 ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ହେଇଯିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।